Kapitan Enteng. Aging gaasat ti kapitan dito'y kabildada. Ang limang dalaanan iti sirok ti dalikan na. Na talaga abiro kag ina. Agraman karkarmada. Captain. Dua A. Pagatawan na drama. No ada umawag iti cellphone ka. Di mo sungsung batad Apay ngamin aya. Nag-text idi kalman ni apong ko nga ika. Kaya't nati umay agbakasyon dito'y balay. Di umay agbakasyon dito'y balay. Nabayag mo't asaan ang nagbakasyon dito'y ni apong mo anya. Jak kayat nga umay dito'y ni apong ika. Jak kayat ti agaw awir iti bangad abakit. Ay kat ano sam ati ugali na. Tabakit nga ruden. Ray-ray awon na laengen ti bagina. Basta jak kayat nga umay dito'y ni apong ika. Agkonsumisuna kan ko na. Itayak pa nga umawawag kinang kalinteng. Ngam di naman sungsung-batan ti awag ko kankwanan, tay. Ay na, indulin na jay cellphone na. Tadi na kaya't asong batan ti awag ni apong na nga ika. Ha? Apay nga di nasungbatan. Ang mga napatagtibagan ni apong ko abaak. Tingarod kayat ni apong ika kat agbakasyon dito kabildatan. Ang saan akayat ni uncle mo? Neng? Nene, tricycle mo tinagsardang itibatog ti balay. Ha? Antay, ni apong ika tinaglugan iti tricycle. Ay, simangputan ni apong ika. Sigurado nga agaburido ni uncle mo nga inteng. Ay apong, dito'y kalaang salas tailutwan ka iti si daem. Amok anabannog ka nagbiyahe. Daytay na imas tilutwam asida banang. Ha? Agluto ka iti paborito nga adobo ababoy. Daytay taba-taba tapno na imas ti panagsida. Anya? Ay, mga makapadakas ti taba iti salon at yaw, apong. Anya makapadakas nga ibagbagam banang ad-ada nga agsakitak. No sa anak nga agsida iti taba-taba ti baboy. Anya? Ay, itayak pa yasimangpat. Nga mawan pa'y lang ni Inteng. Paliwawang day chay nga ubeng. Bautag no sumangpat. Ta saan na sungsung-batan ti awag ko kankwana. Yay. Payakit kita naklatan Inteng. Di nakitaan iti kasta. Ta talaga bautan ka. Si kamot apong. Laklakayan naklangarunan. Bautin nakpalang. Tapnuag nakam ka. Ya kaya ti kasta nga aramidam. Sulpang ka nga ubeng. Anya? Ay saus. Nabas-basa ka itilingat. Mala, inka mangalay ti labakara. Tayapis ko di tabukot mak. Anya? Isa nin apaw. Ay isa na natangkan ti ulaw mintaing. Inka mangalay ti labakara. Tapisak day tabukot mau. Tapno saan ka ngagsakay. Nagkiting launay deta shorts mo, nanay ka. Anya ko matidakas na iti suot ka. Kat nagpintas ka nagpudaw matilupaw. Ha? Ay, da kayo ababaraw. Saan da kakatawaan. Tadamat ipakitak agurong ka. Idi ka ububingak. Inawagan dak idi iti Miss World. Gapo iti kinapintas ka. Anya? Mala, lakwan na kun iti arak. Takayat ko ti agsyak. Iyay. Bakbakitan ka. Ang apay nga agbartag ka pala ang apong ika. Ay, nakadilata apa. Ala, switch, maman kita na itarajam ta. Kaya't ko ti agsala. Anya?
Kaya't ko ti agsala iti modern dance. Unay mo tada itaalangam apaw. Nakasuits ka iti nakiting. San to pa'y lakayat mo tiagsala? Kas kalaman nalan no kasta? Ay, di, nagpagpungtutan nintay. Basta, switch mo na ito radyo, nakayat ko siyang sala. Nimot na ikati lumabas dito'y paranga. Asidigan dito'y batog ka. Ay, na yan. Tanagmayat ti panagyakayak ti patong na amag na. Kasla patong ang kinikinay. Ay, atay. Nanay ka! Ay, sino ka itayon? Ay, di nagaya man mailasin, nanay ka. Siyak ni Badong. Ay, wan, malagip kan. Si kaniba daw anang apros idey iti gurong tao. Anya, Sinirip nakpay idey karayan ngagdigdigaws. Tiyambom nga takat malipatak. Dagidingay nararamin mo kanya. awan ti malagip ko kay naramid ko ken kananay ka. Sa napudno day ta pa mabasol mo. Ay, di ka naglibak ba daw? Amaw nga da pa nagustom kanya. Ay, urayan niya tararamidam. Saan ka magustuhan? Che! Captain. Adaw may abisitak no madamdama. Banang, intay. Sino ti umay abisitam? Apong ikka. Dagiti babarkada ka babaraw. Agiinom ka may dito'y balayaw. Dito yan di bagbagakan ka banang. Parikot ta dito'y abakan. Nanyatitan ta namitim mo si kaintang. Kumuntra ka kadaiti kayat ko nga ramidan na. Ay, ibagam lang no da reklamaw. Tabautan ka lang na. Ay sus, nagpalidan a diskwan dito'y balay banang. Kitaam ni apong mo nga ikka. Kasla ag tutubo nga agsala. Just kikit di. No apay ana ikka nakpay lang iti apong anak bangat. Saan apa anawa? Ay, mauawatan talatan ati ugali na. Tabakot-kat lang arudan. Kita da rabid na. Nangitugot iti ado ababaro dito'y balay kat agsasala na. Imbis ko mga ginanaak, tanabanugak anag gapo iti barangay hul. Madan tumatlang nga agsala. Awatan talatan ni apong mo abakat. Bigbigat ng pumanaw ka manin apong. Ay, mapanaklag pag napag na iti parangan. Apay ka di adi ka mabayin iti suot mo. Sapay nakabaklis ka, naka-shorts ka iti nakiting. Ay, isang arod di uso ita. Kaano ka nga agawin, apaw? Anya? Abay! Papapanawon na kaon! Saan mo? Tingamin kayat ka. Ay, di nagaya man kay kayat, apo. Apay nga agsangit ka ngay, apaw. Ay, di basit ka. Siya tinangububakan ka. No agib lang ka. Siya timang daldalaos. Ita papanawon na kon dito'y balay mau. Ay, ang talawag nga rudan. Katsaan na kon nga pagpakita kun ka. Anya? Ang talawag kaon. Ibagaktokan ka no kaanuak nga tanaw. Apay asaan mo ten amatagtagarin ni apong mo abakat. Gumurgura kanyak. Kaya't nakanuntag talaw. Anya nga minti imbagbagam kan kwa na aya. Awan mo timade, ngayon baga. Nagpasugnod la adagos. Ay, isumot lagayam akas laubeng ang nagpasugnod. Bayam, tapno natal na tilubong. Saan ngagbangan-bangan tanay? Nabambanog datao amangan anawakan ko na. Ay, badong,
Nakitak jay apong ni Kapitan. Pinalsiitan na jay manok ni Marikwanang. Nakitak mo day tangay naramid na. Gamjaklatan inanawa. Tamumbatin ti ugali na. Nauyaw. Amo nga ta ni Kapitan akas jay tinaramid ni apong naabaka. Agparparikot nga rod itan ni pari intay. Tasan na maanawa ni apong na nga ika. Kasta unay tipungtot ni Marikwanang. Takakaiso na manok na ng pinalsiitan laeng ni nanay ka. 5 gasot, tibayad ti manok ko, a pinalsiitan ni apong mo abakot, Kapitan. Nagnginam kagawad. Bayadam, Yay. kakaiso na mo't a manok ko, daya pinalsiitan na. Ay, ayan nga rodan di manok a pinalsiitan na, kagawad. Impapulutan na kadagiti babarkada na ababaraos. Imbis ko mga inyawid na ijibalay, tapitartik. Kakaiso na abayadak. Nakangin-ngina pa'y. Alah mo tuyon ti bayad ti manok ko, Kapitan. Saan arumbang a pinalsiitam, di manok ni kagawad ko na apang. Ay, awan nga man, ti papulutan ko kadagiti babarkadak. Eso a pinalsita ko na di manaw. Imbag kumaano si ka tinagbayad iti manok a pinalsiitam, katsakmat. Anya, boy, maujay bayad mo ako. Saan apang? Saan ka ko mga agpalsiit iti saan mo ako ka, ta mga numaidarom ka? Ay, apaw, munay kan, nagadulakit din ayasam, kat binayasam lang arudon. Maminsan apang, saan mo nga ulitin tinaramid ma? Ay, yak maklaw, di pa nang bagbaga kanyak ni Inteng. Iso apo orak lang ang nagitilupot ka. Ipapas ko ti sakit tinakam ko kalagito'y alop-lopaw. Ay, alaag ti ko rabis, tapurak nagitilupot ka. Ha? Ada na puskol nga asok nga agtatao di Jabalay May. Uy, ngayag pa isuanday. Ay, puro Diyos. Anya nga tanti mapaspasama ki Jabalay. Uy, daras manday. Mapantada ko sa balayaw. Ang mga maur-ura man. Imbaglakit din ta nasigun mi kan ni Kwarog asinub sebandag iti lupot nga inuram ni apong mo. Tano saan? Ay, nairaman nun anauram ti balay ta. Delikadong tikas tagar aramidan na. Ang mga nagkabawan ni apong baang kanggail. Di na munti raramidan na. Napanan ni apong mo abakay. Day jay sirok ti salamagay. Nagsangsangay. Anya? Tinasayaat, ingka kasaritan ni apong mo. Intay. Ay, awanan, di mangipat-patag kanya kakabagiyak. Isuwa kaya't kung di matay. Apong. Nalipatan nagsamatan ni Apo Diyos nga alaan. Kasaanak matlamatayan. Kadandanin sa gagasot titawan ka. Saan paimot lang nga agkabaw. Tamo na ti bagbaga na. Talaga adi na kun kay kayat nga apong. Captain. Talaga adya kung maanusan ti agawir iti bakit. Di nakmat ngamin kahit ni apong ika-mangawir kan kuana. Mabiit ti apit kung kastoy lang. Saan maaawatan ti ugali na? Pagbalinin nakpay nga ubing, tabautan na kano. Bakit ngamin na talaga ni apong ika-anggail? Iso nga anusan yun nga awiray. Ay, Inteng, agriing ka. Apay ayabang ring ka. Disturbo ka iti pandaturog. Ay, denggam ngamin ni apong mo abakot Apay ngamin aya. Ayan kayo, amay! Awan di bata! Ay, sus! Nakadinti mapaspasama ka ni apong. Ay, sus! Ay, bumangon ka man. Taing kakitaan ni apong mo abakot. Ay, si kanti mapan. Ay, apay asak ti baon mo ngay. No patayin na ngay. Ay, anya. Ay, ang mga no agtagtagainop laang. Awan di bata! Karting ang mga no mabangbangungot. Agay aya makiti cellphone kao. Pinaltugan ti games kao. Iso patay kamen dagiti kabusaw. Nakamatin apong. Disturbo ka iti panaturog. Anya,
Yak pa yan ti makaisturbaw kat agay aya maklang iti cellphone kaw. Una yun. Ay panawan nak ditaw, ta makaisturbo ka iti panaturaw intay. Kasla ka na yun na mapuypuyatan ka, aparay. Madlaw ka dagita matama. Mabalintiw may makiturog iti balayo paray. Ha? Jak makaturog iti balay gaputada ni apong ikka. Ay kat ano usamun ata apong mukit nga rod. Ay na. Talaga ajak makaturog. Sakti nakakaase. Sakti kanayon ama isturbaw. Nutob nga rin. Sak pa'y tiguraan na. Ha? Mabiit ti apit ko no kastoy laeng para. Inteng, kasanun ngay. Sa nga gasot laangan tinatda kwartata. Pasig tumot ngamin ana iimas asidante kayat ni apong ikka. Ay, awanan ti kwartata, Inteng. No agbayag pa'y ni apong ikka, data ti maawanan. Hindi pa ilang ibagbagak asaan ko mga umay ni apong ikka. Diyak mo't ipagarop, adata amin ti aggastos iti kanon na. Ingka pa'y laumutan ka ni kagawad ko nang iti ipasidata ka ni apong ikka. Enteng, apo. Apong bakit? Ay, apong, nakapulas ka mo't, kan awit mo pa yan day tabag mo. Ay, agawid ako ni jay balay ko. Ha? Ah, Nangagaw ti saritaan yung agasawa. Nga awanon ti kwartayo. Nangag mo amin nga imbagbagami, apong. Oray bakit akaon. Napigsa pa'y lang ti panagdungag ko. Ha? ha. Ato'y ti panyaw. Apay daytoy apan niyo, apaw. Ay, kwarta, tinabungon iti daytoy apanyaw. Kukwayon dayta. Anya? Ha? Gismil amin dayta, apo. Inur-urnong kauta, itad kukun ka. Ay na, kapitan! Narigat ti agaw awir iti bakat. Nang runa, no adda kabaw na. Ngam, no makanos ka, adda supapak na aginawan. Captain. Dua, A. Pagatawan, na drama. Adoy manan ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, Kapitan Enteng! Hay, asino jag prito tito yaw? Mabit lang tatabadang ta sa pulak Ap. Ipus-ipus ko ti agong kwa kastoy. Na! Ha? Ha? Nanti banang. Napingagkatawa ka. Tuyo ideal daw. Tuyo man nanti pangrabyanda. Kahit isong arutiyad da. Ay napi, manmat. Very poor. Kahit da kayo kininana tuyang. Rich kayo? Oh, anyang aruti si dayaw. Ay kat, naimas ako araw. Karne kandalam. Ay, makapabisin. Ay, na. Damagag man kan kakwaraw. Anya da ita? Agpugrot samot tinanggal maho kinantay. Anya? Awan samot ti kwarta ni Kapitan Intay. Kastamot ni Kapitana dito kabildatan. Purdamot tay. Imbagan ni Badong daytaken ka? Unang gail. Awang ka nun ti kukwartayo kiniantay. Ada pa'y ba't Ibagbaga na nga wanay. Ada nga raw ng barya lang na 5 pesos online. Anya? Madimot no ibaga na nga awat kwarta mi. No 5 pesos lang ti kwartayaw. Ay, talaga nga rod apur kayaw. Na Pudno timbaga na, pur kayaw. Marituyang, lumabas dito tersinak ni Mari Banang. Tistingin tamaray. Awanin kwarta dakin ni kapitan. Anya ti aramidem? Maribanang! Labsan kayo pa'y dito, kukumare. Anya ang number day tay stacking mo, maray. Naka-stocking aya.
Ay, kwa, maray. Damdamag atanay. Agraran samutan iti kastaunay. Ay, sa anak-anak ka istaking, marituyag. Ay no kasta. Kursing day tamaray. Day tati kayat ko asawod na. Kwa, nalipatak tinaglotion. Nalakalaang with lotion. San ka day? Marikwanang. Ay katuan, manulaang matngay. Apay, awanan kwartayaw, maray. Ultimo lotion. Saan kan amakagatang? Badaw, lokatam ti amin atawa ti balay. Kastamatan ti ruangan. Apay manan aya. Agluto ka lang takad eh. Hey, kayat ko nga rod amaangot dagiti amin at tagakabildatan nga adugo a manok ti sidaan. Iparamag mo manan ako nakam. Ay katrumbang laang agsidata nga rod ete naimas. Muna, lukatakon. Agog-ugot kamat iti sayote, maray. Ay, man maray. Imbagla asidaan mi kan ni Inteng. Ay na, di ka pa'y lagumatang. Agluto ak maray. Tanawaya pa'y mati oras. Tadya oras ma, usaram laangan nga umay makichismes. Sayang mati oras no umayak laang makichismes, maray. Anya launa yin ay ati your ornongan nyo kan ni Kapitan. Takasla saan nyo akayat ti aggastos. Talaga nga agur-urnong kami kan ni Inteng, marikwanang. Saan nga amo ti panawan adumteng? Kaduan nakman kwarong. Papanandang kang Ijibang ko. Mabang kami ka ni Uncle na- Kuya Bangkaw! Apay piniksam nga. Tap na mangag ni Tata Badong Ayan ni pare badong aya. Dayjay manaw, nakatakdari jay igit ti kalsada. Aywan anya. Yes! Mabang kami kini Uncle Kuya Bangkaw! Anya amapan ijibang ka. Kuyugan nak ijibang ko kunak. Ha? Anya nga itarami dami jay Bangkaw. Mapanak lang agistambay. Anya? Tilay bagbagam. Ay, tap na mangag ani Tata Badaw. Tap na ibaga na nga dakwarta mi jay Bangkaw. Mapanag-istambay ni Uncle Kuya Bangkaw! Captain. Badong, Papananda kapitan ken kwaraw. Jak mandam ma. Ipukpukaw mat ni Kwarog mapanda ka no ije bangko kinangkel na. Aday bangko da kwarta. Patsimay. Awan to pa'y maigatang da iti sidain da. Adda may bangko da. Anya nga iti amaw. Awan kwartada. Patsin nagtuya. O anya, naideposit mo, dagiti urnong ta. Uwin Nasayaat mo. Tapno manayunan jay kwartata iti bangko. Jak impadlaw ang nagibang ko Aywan. Simple laeng. Tapno saan da nga ibaga nga ada kwartata. Aywan. Narigat dumaamuan dagiti huldaper wano kidnapper dita. Amangan pa'y no maamuan ni pari badong Sapay kunamlan asinaw. Uray ni Marituyag. Kunamlan asino da nga agsasaw. Bye-bye amlang kadiida, Inteng. Uwin. Pasimple tala. Ijay samot balayo ti paggapgapuan jay nagbanglo nga angot ti sidaan, maray. Wan maray. Ijay balay may. Madamagayam ti panaglutom, Marituyang. Wan. Umaya la gumatang iti paminta. Imbagman kada kayo kanibadong mo takanayon anaimas ti sidaon yaw. Nay, ada masayop ko. Aywan. Nay, agat naksat mat. Ala, laksat. Ay saus! Jay lutlutwag! Naganasak mo tan tinakichismais. Dahil tangamin, ingkan! Ay, naganasampay ngamin tinagpalastog, Mare. Ay, iwan ko kumaray! Agawit akaw! Anya tinar-aramid mo. Tanaksit na ito si Denta. Naliwayak nga raw. Napan ka man nga minan nakichismes. Napan ko laang ba't impasikat kadagiti ko kumarik ang naimas ti si Danta. What?
Ano santan ati agsida iti naksod. Salbag katuyang. Kaslauging dito si dahin ta ako kaod. Saan ka kading agong unget? Dakes ti agong unget iti sango ti panganan. Sige, madamdama, numalpas tamangan, agong itakton. Wen, madamdaman taon day taunget mo. Waraw, Tatabadaw. agpainom ka man mat baraw. Arak? Win Day talaga ayam. kaanaw. Inton bigat. Day takot ti kayat kukin ka. Imbag laki din, ta saan ka nga malaki ng mo ako ripot. Sa dino ti kayat mo pag-inuman ta. Ay, kat itirsina ni kagawad ko hanang Day talaga ayam. Saan ka nga ro damaladladaw Alas 4 iti parbangawn. Rugyantan. Okay. Trabaho ka, trabaho. Sumutirumbang nga aramidat. Agbangkag ka manayn. Win Kapitan ka pa'y. Kat. Pangip-ipanamon nga iti kwartam. Ibang bangko mi kani antem. Ha? Adawar nung yaw? Win importante ti agurnong ita apanawen. Tapay, Mike. No ada emergency di ada mausar mau. Ay, kasday gayam. Una. Isa nagaputa kawadwadan. Aggastos kametan iti nuan niya laditan. Ay, kasanumot nga takan niya kang gail. Awan mo ti urnong kao. Na. Ayan nga iti mapirpiro ka. Numaminsan, chicks. Numaminsan, arak. Nudaduma, barkada. Anya pa'y. Itad ko ijay kahira ijay inuman. Ay sus! Angam kita Tanay awan ka is-iskan na ti paggasgastusam. Sayang. Unan niya. No ngay ada emergency. Pangalaam ngay. Sige ang gail. Manipod ita. Agurnungak mata nakaskan ka. Captain. Asino ti urayam. Ni Kwarog, mare. Umay kano aya. Wan, kat no nagsaritaan mi idikalman, nagpainom ita. Masapa ak amang rikap ita. Ay, awan pa'y laing ni Kwarog. Rogyan mi kumamot din ti aginom. Nay, so day ta sumungad. Ha? Ay, Kwarog! Ay, nasayate may kan. Ay, aginom tan. Ay. Imayak. Tay cancel ko ti panaginom ta. What? Tulada ko ni Uncle Kaw. Agurnungak matan para iti masakbayak. What? Ay na, Mare, nangag ko di saritaan da kwarog kan kabadong. Anya tinagsaritaan da, Maray. Naskan gayam nga agurnong tayo akas kan ni Kapitan. Tuladam ni Kapitan. Wala, agurnong tayo. Tapno addan to ti aramaten tayo, inton sumarsaruno nga aldaw. Badaw, nasken nga agurnong tan. Tilay bagbagam. Agluto ka kay den tamangan tan. Agtipid tan tapno makaurnong tamutang. Agtipid. Kaya't mo asawan, pagsidaan nakmatan, iti tuyaw. Akas kini pare inteng. Wala, tainton oras akasapulan tati kwarta. Adda usaranta. Adula amin. Ay agurnong tan. Saan? Agurnong ta. Saan ko di mo ipapilit na Uston! Ingkagluton! Di kang saubay! Mare, papanam. Ijay man bangko. Nay, ijay mo't ti papanak. Ay inak agdipasit. Ay, uray siyak mo't. Agdeposit mo't. Ay di agpadpada ta. Sige. Paraan tangarudan day ta tricycle ni Kwarog. Wow, hindi suday ta. Ara! Naglugang kayaw. Papanan yaw. Ijay bangko, Kwarog. Wow, ijay bangko. Nagtutulad kayo, mate. Ijay mo't ti papanam. Mapangkoy-bang ko na iti urnong kaw. Malain tayo nga rudan. Dagi jayen dagiti ko kumaray. Ayan da. Nagpaili da. Naglugan da iti tricycle ni Kwarog. Apay nga minatantan-awa mi da. Nga main, mapanda agi bangko iti urnong da. Adula amin da ita. Igatang mo kid day, tinaimas asidain ta day ta akwartata. Dua talaengan ti awan urnong nabadong.
Apay aya madanagan ka. Relax ka kadila eh. Badaong, Ay, agsakit aksamot taon. pagkuna amay. Ay, agkakapsutak nga men. Labsik laing dayta, tuyang. Agsakit ako na. Dapat-dapan ka man. Ay, sos! Apay nga ay. Naglamiis ka matay. Ipan ako na ija ospital. Saan ay? Labsik laing dayta. Kaya't mon sa matan amatayak. Tapno mga asawa ka iti sa balay. Salbag ka. Ha? Sige. Ipan kay di ospital. Ang pangalaan tang iti kwartata tuyang. Awan maturnong ta. Ay, tatabadong. Day takit ngamin. Tasaan mo akayat nga agurnong kayo. Idi kawadwadan nyo. Ita nga ay takasapulan nyo. Awanin gastusan nyo. Ala, sige. Kapitan Enteng. Captain. Dua A Pagatawan na drama.